अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की तौफ़ीक़ से आज ये इस अज़ीम महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको तौफ़ीक़ अता करते हैं और उसकी तौफ़ीक़ से ही बंदा इस तरह की महाफ़िल को कायम करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि इस महफ़िल को इनेक़ाद मिलाने के लिए जितने भी अहबाब, जिनमें मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख इब्राहीम तारिक साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने भरपूर मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और इस महफ़िल का आगाज़ अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की तौफ़ीक़ से तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए कारी अल-मुक़री मोहतरम जनाब कारी महमूद अल-हसन हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत क़ुरान पाक से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फ़रमाएँ। मोहतरम जनाब कारी महमूद अल-हसन हफ़िज़हुल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم.